Alright, remember my baba GHI TV so and there yenya nana top key ewo yenchen yene ne baba betwetwe nkomo efa coronavirus COVID-19 yare atu atise wa mama bebre so nipa ewu nipa edwadwa to no nana top key se na nanom ne na baba be kasa efa yare ne ho nti ene owo menchen penifo se ka akum yegin kokoo nanum kokoo no so no aso ne timanim hayi nti nana kasa kire yene yiti medase katachi that's one makonya se menkasa na sebe so oyare a na mansan kire baduru obi aso aduru ye na me am te a sebe obi sa mensemi katachi midin ankasa de kokubu aten na top k ni envan se company ni mu adam so ma midin ankasa ayira na asema me ba be kan no kuretudu entrubie ni no kure trudu sabe mempanimfo saadi wi mabɔ ho mpaye saa sabe nananom ayi a kyerɛ memprensa na mempɛsɛ meka ho asɛm afi do mama me kwan sɛ menka bise nipa wuewu no sabe Ghana asɔfofo afsu afre Israel nyame abɔ mpaye nanso yare no kwa na ekosoro na sabe nananom so wɔ hɔ enti mane house ebia konfo mpanimfo ho na ebia konfo mpanimfo no obi antimi ameka ana ebia beka sebe yare no ekosoro ana ebafom na me de kakra o ma kire me no me so memfa magi sika enye sika na mepe ewa abrabom because we asese unya sika bebiribi wamfa kwa papa so na de nya sika ubewu agya ho ofa kwa papa so edi pe sika ubewu agya ho sebe minua bi no kwa asore mena me mpanimfo afamia menuanom bi so kwa asore yare ni kan obi a anya hwe kura so nua wu antimi ntena nka so kwa asore sombo somunti ana won som nananom nti onkwa yi ekawa na akame mpanimfo se kan na ntina na account enti me gina ha na awie ya ana na no pe ya kakra me kan se ne nananom abekire me ada ne dia kire me no na me so me be da ne dia kire amansan ugidie ni megidie hia na ope na obe ya enyenhye se wonya enyenhye na menka se fastaku fasempoa fabreme na menyini mesre ade na aduru no yiwuwo ni nkwankwanta so ati ase esi wuwa na abekọ heaven na nso we baaye no mahunu se amanfo suro wu papa heaven no kura de se obi anka ho asem kura na ade a me kire wa wunim a wo yesofo ya obe wadwene se wode ya akwankyere no enim di uja nananom no kura na meka no ha no wa wunim na be wagene say wo ye Ghana ni wo ye herbalist wo ye sub sofo ana wo ye dunsini ya odi ko gina ba bia kwa akwaji sika ji obi sika edi ne de eni na meka no midu beja sabe gadawu midu beja antoanyama midu beja antoa firi midu beja mosi midu beja boafo midu beja panto midu beja ampuma jambibi midu beja bo kyerewa se eni omunu ni because asana America na emani biresem wa wunim na ba wagene se sebe ya kyera de no nti wo be fa ho na de odi apesika agu botomu a nka sika nka mso mfe bia nkaye enti mi de se ne Ghana ye nyina ye ho betoyen firi se me ka se me nko a me ne mabusua sebe ye ho toyen na se obi awu na ka me ne mabusua nko a hwan na mehia ne di nkomo mabusuafo ne bi ya asofofo mabusuafo ebi ya asofofo ena mema be ye komfo sanso na menamfofo bi ya asofofo so ati ase ena mema be ya komfo ena mo namfofo o munya asofofo o mo so munya komfo ya ye nyina sebe ye nam abrabonu enti me yure fi lesa nka bi ya paye ma nananom osoro ne asase sebe asedanka mudin nananom abosum nuasa eni motia ne nnua enyina asedanka mudin nsuansu a munyina asedanka mudin momo ye ho ban Ghana na yade a atu atese ewo wiase amaman so a Ghana bia be kan ye no munyi emfiri ho ni be musu ebe ye san obi o wo hwe me wa burukyire obi o wo hwe me ewo sebe Africa ha ba bia obi o hwe me Ghana mam ha ba bia sebe nananom monye na bisade ma no mama yade ni bi nka no na ne bia ka no so no madawroma anu aduro no sebe minim se mo akire me we no eno aso masan akire me aka ho obi a wanya bi no sebe ne ho beto no mi die mi bi gidie no obi a wanya bi no
ne ho beto no na sese na wunya na se udi kan bo ho ban ansa sebe yade adwodwo kwabrane ama me na wanse ne firi yade ye kwa sebe minko bie yade so atiase waka dan mu wafo odi agro wontimi ni bie yade ya nti mesre ade na me ba be kire no enye sika asem ena medika aka no so wo se wo ye sofo wo ye hwan na sasa de wi no ye se ye hohoro ye nsa menka se gya wonsa hohoro ena menka se asoro na wo kɔ no ena mse me ni ugidie nya penti bia o ka se wo nya enye nhye because ade no mo be yi na di a kire me enne ka ho a emprensa mama kwan be last 2 weeks ena on be kan last week on be kan ena this week ye be end year so masan ba be kan enti me de me ka so wa office e wo be ye no ye onya enye nhye mesrew aduru a me kire eyaduru maako nan eyaduru maako enan ye wa haban bi ho akonfo pa nanim the friend nyame enwu a menwui nyame wa enwu a menwui sana haban ye friend no ye friend nyame enwu a menwui mo hwe me tiefo a mo hwe mani birisa na meka no na ma hwe fita no mani birisa msabe me nua bia ho ato no na se wo kɔ adwuma wo so benya no twɔkomo ne de abidi kanya se ye nkɔ hye dan mu wo kɔ hye dan bia na obidi so ho no haban ye friend nyame enwu a menwui unya bi na wape ahaban ba akwefe ne tami ewu se wanya nyame enwu a menwu na nya tami ewu kura eye na wape anka twade tieni yo nyame enwu a menwu ye nyame enwu a menwu ye wa wo hwe me nyame enwu a menwu pe nyame enwu a menwu pe wa wo hwe me sesi ye wa wo hwe me sesi e hwe me na tie ni ye mesraw me nua wo hwe me se wo ye hwan mesraw e pa chew bebre me bu nkotodwe o na nanum anim e pa chew se me se aban am ikire me nkire ni usika me nkire nyo hwe ni panimfo a kire me na me so me kire wo o pa afa o mpa mesraw enye nhye aban ya friend nyame enwu a menwu ye pebi na petami ewu na panka atwade uwi asa haban mi ensan se wa anya broche fo no na se be omo de eyema werho because broche no unya sa haban tami ewu ni nyame enwu a menwu ye na batanka atwade de obi abenya bi unya pesa haban ni wi a ade a wo de be ka ho eye nkuto ye tibo ye na de ni nyina afra tieni yo se be obi abekyerekye na duro social media obi a kyere bi social media obi e kan e ope social media but me sabe nya sika nti e na mbegina no maka kyerɛw na wa wunnim sabe wodi kwakwaji obi sika madi kanka wa wunnim kwakwaji obi sika se wodi e wona wo pesika sofofo na mo pesika bebrebe no ya de aba sabe ya dwene kwan be fa so e ho beto ya mo de sika gienti na mo frɛ obi enwi obi asonda na mo frɛ na mo fa ho di sika no wa wunnim kwakwaji sa nkuto ne sa ne ma me kyerɛ no kwakwaji no e na me ka na me se anto anya ma kune boachirewa ntuma firi boafo kwaku adwuma mosi pamto akumsa domase akumsa omuni wuni usa nipa obe wadwene se wodi ade na me kire no bekwa kopesika mani birisa na meka no wuni abe wadwene se wodi oye dunsini oye sofo wodi kwaje akwankyira kopesika mani birisa na meka no na sa nya me angu a menwu ye no se wunya bia mesrew wa wunnim no akurase fo nde sabe ya tra kurom kitom de yenim no nyame anwu a menwu ye no wo bepa bi pe ankatwade no wutwam a to half to twene na team half no yi aba ne firim wo team half no gu ayinim a na wa yi aba na eden afirim wo yi firim bia penkuto na fa nkuto ne fa fra wo de fra wo nya nyame anwu a menwu na nya tame ewu a mesrew fa no fa ka ho na fa yonku fasra wo de sra wonim sei adia fa wo sum ani wani ase because sabe yenua no mo horo mo nsa no mo de ade ahya mo nsa gloves mo de ahya mo nsa no mo de akata mo no na ya wo wi say wani wo so wani so ho abo an se otimi wura ba bia enti
wasum so e wasum so o e na wo ye be ma obetima san akọ sebe okwa akọ Johnson na obe ma na wo puru no tokuro na edem no ontimi nwuram enso obetimi awuram entimi de me kire omo se me nkire kwa me mfa nkire amansan kwa nyame amuwa minwi tami awu se wanya nyame amuwa minwi pa tami awu ka ho na fa anka twade ye anka twade ye ma mu ni manka twade obi o sebe o ye twini sebe ye nuanum sirimfo kora ni manka twade na fa ka ho se wanya wa aburuche no fa anka twade de obenya bi ho fa fra nkuto minim se obenya bi ho fa fra na dia fra na wo dia fra we ni nyina na wo de sra won sa ho fa sra won sa afa ye sei ye se fa hands sanitizer na kan say me dem bro fonye eitu ye se fa ahoro nsa ende me nka se jai misrew but wunyimi ni na say wonya ene de nyanhye ba sa wogimi di mo am followers na mo mugimi di no mo betimi ayeden ayusu na wo de afa wo de bia asa afa o hen no ha no wo de afa o ha sei no na wo de bia for no kama na wo de bia for wani asese wo de afa wani asese ene wasum ene wonsa na wo de aye nku awia anopa anwumre awia anopa anwumre fa ye ne sa gloves no de sabi wo de gloves no wo yi gloves no through wonsa wie sei tima na say sabi de coffee na de koso bi fufuru ma say wasan de coffee nti mesrew ade o ma kire me no ade o ma kire me no ene de nyenhye nyame anwu amenwu ye tami awu tieni yo nyame anwu amenwu yi tami awu ena ka twade esramo pa obi oye Ghana ni bia obi o wakwanto mu bia ena bi kan ka social media no obi aba ba kire no pe obi aye sei me nka asesebe obi aduro nye me nche obi sei ma obi nye ne obi a kire no so ati ase but me ne me ya kire me ya me mpani mfo a kire me emfa so ro konto nchen esrew because senye wu awusuru ase ne nka onya heaven ha obekọ nti wu ananka akọ heaven preko but ena so obi asuro wu nti ewu so anwu awon kọ heaven nti ena na sebe mpani mfo a abekire me duro wi mprensa eso ene ne mprensa so ne ena mo se menka ma obi anti bi mprensa so ene na wotwe ye yiwura mu ne mprensa so a o ma kire me se menye na sese no ofre obi kura se o mra wonchen a o musuru obi asuru se obede obeba nti mesramo medika aka wa obe wadwe se odi ko pesika e de agu botom wa obe wadwe se odi onko na pesika wa asasi so wa o pese o kire se onko na wiase o pe wiase sika nyina ne de wa wo ye sofo de kwa ya kwankyera ma obi de medika aka aba abosom agodo bebire din enye dua na mabo me se wo de kwa ye di sika sa wo Ghana ha wo ye dunsini wo ye ho wo de kwa ye ade ne di sika sa de gu botom de a ene me de makameyi ma ho ano enye dua bo na mabo me se abosom ne wuni so wo adwene se wo kwa akoton de ama obi a ene machi asem siramo pa kuto ye yo fafra tami ewu nyame enwu amenwu ena ka twade na ye nan twa ka twade msi atotwene chimgum na de fasra wonsam sei ohwini aha na faye wo de ye sa da bia eno na me yire ne me mba atani fi asisi ye disra ye de aye nku beba na fomanim sei twon me cha akora wo suya dware foforo nti mesre esremo medika bu nkotodwe esremo medika bu nkotodwe esremo mo amowa buchire mo amowa hene mo amowa Nigeria, those people in Nigeria, and I go, my English is not good, but I want to speak English more so that you understand what I'm talking about. Obana bu ni achire mse me kambrofo na anhwa omo mbenya yare doso me brofo nya mesremo nti twi na maka ne no ano no mo mbeti ase mate ase nyame enwu amenwu ye habani de obi anim no obi oye konfo obi anim na mpanifo mo akura ase so munim no nyame enwu amenwu yi tami ewu ena anka twade se wanya nyame enwu amenwu yi ne kura na nya tami ewu na ye ena onya tami ewu onya nyame enwu amenwu yi so a eye ebia na babia wo ne bi ni ho minwan mo wo sire mo nya sa duro nti sa asante ha ene friends kwayim no mbenya esere so no de be den enti unya nka twade a fafra na de fankuto no de fayo me so obi ka kire me so wanya bi na me nko chia na me mekọ akọchia no ko me je me mpani mfodi me na mka kire wo so obi ka se wanya bi ko ne nchen me mekọ cause me je me mpani mfodi me juom di
ne o ma kire me no me didi so ati ase nam ne me mehu o ma ya mehu ene enema bi o ma ya ma nkofo bi am mehu nti o ma ka se me nya meye nti me bekoyi nyame emfa ne nsanka obia nanom enta obia achi ade bi obia yi bia sabi wonya bi dada de a eno no enye ne ode besra no mesrew so wonya bi dada de a ene de mesrew emfa nsra obia wonya bi na meka wonya bi dada se what is say wonya bi dada de a mesrew but wonya bi dada ene de mesrew pa tini ye bi o meko bi ko gina be bi se na top case e wa wanya bi fa kwa ye mesrew da bi mini abazi be kire aduru bi e ma no no e bi adi kan friend saying friend saying odi kan be kire ankoko mesane aduru bi e ma amanfo di kan ye batanya no ase na meka media de meka kire won no se nyame enwu a menwu ye pebi unim na ankatwade de unim no enkuto unim no ena ase anim 77 period asa tami ewu ena tami ewu so ene egoro ese tami ewu ene goro ese enti se uni pakro no wo hwa na okopɛ tami ewu no ahwe akwakote goro da bi enye goro na meka eye tami ewu na meka enye goro ase na meka ade na meka na enibire samo because sabe Ghana ise ejina owo ni nkwankwanta ye ma mpani ani abre papa ye mpani mfu ani abre papa enti sabe minti megina abonten be kansam bia ennim enkyera mansan minti megina abonten be kansam bia sabe mpiradu asa ensam fata enkyera mansan minti mintum futuro ngu Ghana fo ani mesrɛ mo obi mfama no so nkogina ba bi nkoka bone sabe nipa betan nipa beka papa ne bone afa ho ba me na ha me so ati ase because mu wanua no ma sabe omo ya sofofo eti se me se me konfo na nche se sabe me nko ame ne me yire ne me manya na me yire ne me manko ana se mu nyina mu wa me den me nko betimi nko ayen ko betimi akọ Ghana man ya ni kula nka ndi mesre pa mo chew kakra me kan no okay anato ke da se ene ndra wa cheche I mean sure bebre na me ban say prevention any precautions and nyoma bebre abrofo ni kire ye bi no using of hand sanitizing, washing of our hands, and unium herbalist for so kire using anka twade lime those kind of things and them say adults be brain nti na things say obi e di agu asopom ti dey na ma wo dey ni different from others them say ade ye say emfam boy ye ho ban ni dey bi gidi so bia e di so sa pepe person e yare ni bi nye dey enkan nti wo dey na ama na ye say afoforo dey no ni ama na ye a metima ka kire say we say afoforo dey say na fi no ma a kire me be 3 times a fi do mama kwan say me menye sa dey no mfama amansan so ati ase ni ama na ye hu ni say me sise me si obi a say obi ntimi nkwa ne nchen me be kwa ne nchen nti na me pa kire say me amesumi interview yes se me fa wa nkuto anka atwade nyame enwu ene sa enwoma na me de sra na me nya bi a metime ben na wo be ben no bibia anya wo abra me nya bi unya bi nti protection esa ye prevention yes but enye cure but say enko ho no ena me de a kire wo hwe ye wa haban bi o sa haban no and the money din because no mama me kwan sa akola nya sabe nkora ya de ntoburu a ebu antoburu tini gu no so ho ha sa haban no ebi otim di man no ni nyina be pie agu akola no ene obako ho a obetimi apusa sei obi di betwi sa mmoa be pie akola no ho nam sei mmoa be pie akola no ho nam so ati ase anka twade ya ye kan ho ya wabo be friend preku wodo pa tum preku na chima ka twade do mu mo ambo pie afiri adinu ade aba so ati ase ya wadi bi ho no mo a e ma ne nya wansa ati ase because we ase ade bi o wi ase bi a wachi wade tie ni ye ade bi o wi ase bi a nipa bi akura wonam kura wo wachi wade na nim na woni nipa bi o nam asasi so ba woni bi a e wachi wade a ne kra a ti mu no empe aboa kanama de eye bese tieni yo aboa kanama de eye bese what you say aboa premiere
de ya adoba ba adobe na ba o me na obewu tisa potukura mene na o mene no aboa preko na chiwade aboa preko tie ni yo aboa preko na chiwade eye jene ya ede yankwan wona se me boa yambi sei na fafra preko aduane na foma se preko betena se ya ewiase ya hono ye ne ye wono ye ni nso ye expectisa abrofo no fa aduo mfiri ho mere na sabre na me mpanimfo sabe sabe mpre aduase ho adwen papa ni wo mutirim no adwen papa bobo wo mutirim because say ya sa ya de we se siwa brochira da bi siwa Ghana ha nke mpanimfo bia form passport ni omo yire na omo ma asofo bia form passport ene omo yire na omo nke omo konke hiafo atim no ye na nke ye bebre what you say enti aduru bira sabe mpanimfo ye hu se na esi woro yensa ayididie ye ma obi ma woro yensa ma yebiem apostle kojo safo sabe MOS ye de boa na ma ne koso ye moa no sabre ye hospital sa sabe ye nyampan na so ye mpanimfo enhwe ma ye hospital sa akese no enye yi afi no mom antena se no mom plan yi na ye nya MPP sam NDC sam enuru time ase ye de politics enuru time en ka se we wo ye konfonti ye wa kira de me ye kwa asori enuru time sabe ye ka se we wo ye sabe ye som ne som no e friend say ye nhia ba akunti sabe mpira biasa o be ye ne ese wo ye medie ye mpanimfo a kire me na ma kire wo 3 good times I no ma kire me asese de o mama me kwen enti se wunia o pese wo ye no medie me nka se me horo wonsa sa abrofo na aka o horo wonsa na o kata wa no a wani wo ho agbanto tokuro na owuram enti se owura tokuro na se wakata ahwene na wani wo ho de aka hu se obetimi so owura wani what you say enti no ya wo kan de ya me so me kire no eni oni pakro pa aye me so abese o se enya ba fonse enya force se wo ye atme ni o ma kire me no opa na waye ompa enya nhye esrew then social media obi a kire we say obi a ye ne sabe e beboa ya o mo ye no so mete o ma se because obi a nya solution no what you say eno mpenimfo a kire me se me ni mabusu anye na obi a me ma obi a so obi a opa bia ye obeyi bia me ma ni enti ahaban na o ma kire me no sabe opa na ube hunu na be ya haya se wanya na me dia me kire nse obi ko akogina ba bia akoya akogi sika me de medika aka mabotom kramu mabobo afo koku mabo Antonia mabo abosoma kese edin se wunim na se wo se okoyi obi nkwa na opesika na wo ye sofo fo no kura na me ka mo ne bani brisika kese ye pa omo no mani brisika omo nwini nipa na omo church members na omo ba so no omo nwini omo no mani brisika nti na me de sa na nanom ato so se duru ho no ma sa nipa ba ye wadwene se wo de wo te Ghana ho nkwa na ohia sika eduru ho no na se wo ye wadwene se wo kwa akoye na wo de akopesika igugoto mu na nanom no wuni yo na we de minhwa wa no mpenifo bu be bi se edua ebe wo wani ne hu na yetu ase ne ne ntwa so ebe se mi bisa se yare abe eku ni pe wo wiase afa na ni na anu aduro ni ho ana se ahoban bonko akeke e na wo se yebo ye hoban se ye nya bi na emomo bi nya ye ntimi nsa na yare ana ise doctors focus o mo ye nhwehwemu ne mo pe ba se na de be sa yade na nanom so ntimi ma aduro bi ase in case se minua bi anya bia ye de mana no ho beto no aduro de me ka se o ma di ka kire ni ba na o mo se me fan tu beni so ati ase we ye ahoban bode me pede we nya bia sisiam se no ana ise wiase afa na ni na obi e pe the solution of the disease na na say the virus no se betu ase ehem ze wozele music ka prevention dem so obi e kire bi se na obi abe ise abankra de shede abetu ase ma yempie ti ye shede ma ye nya bi na emum so bi nya bia anu aduro wo ho ana se anu aduro ni ho anu aduro ho to be bia ni ho no ma se bi HIV ko e ba ya say se mpre dia se anu aduro eni ho no ye ya ye papa comfort damoa na mi swade so ati ase unya anu aduro e ma se bi nya me fa ne kra ensi so ati ase e ma unya anu aduro na etimisa HIV yare so ati ase na ye bi before na de ba kwa ya na e wo ye so ne se so far as all you bibi nin kwa de so di bibi ba na ye papa kura ye nyintu
so what you say we be bini no nko ade so di bi papa ba sa ade we betimi ayi we na mo mfansa obie ne hono mo bagi atum eni ti so ye bibia na wadwene hu mienu so what you say me se si ametuwe me ntimi nka se aduro na obi anya bia me de be ma no ebia magi ni ska na menyi ni ska ana se sabi se mi busu ani anya bidia me de minim kwan me fa so a me de be ma no obekọ hospital dio but me ma no se aduro na nyame nanam ta akira ebeti ma firi ni so but omo ma me kwan se me mfa ntudwa me ntimi mfa ntudwa this is here ye fambo ye ho ban no se ni yenya yare ni bi no mo de aba betudwa yes na emum de sayare na wo ho ba to mo nka se fatudwa omo nka bibi ankyere no ye adwuma na ye de e friend sen emra na edi yo obi boka se akokura bia o pedin na o ye hwehwe animu ana se akonfo mpanimfo eso moti am otime so ene so wo de what you say eso bosuma wo kom na eso bosuma me kom what you say ene so obia ene sabi sunsun a eta na chi a wo de de eye adwuma enti mama na ha mo se bia akonfo mpanimfo ho ana se bia sabi bia ma prem ho be kan asem bi but ade ne ba ya che we ne kan ho time o mama me kwan ansa ka me nkan da so ati ase ezi o mama me kwan se bia we bia yemfa haban we yemfa nkan ho yemfa nko mo test aduro enhu se aduro na ye de aba na eye o mama me kwan sa kwan na meye ama me de akoma friends food and drug board o mo na check aduro me ba na de akoma food and drug board for se o mo check nhwe na mo mpa obi a ono anya bi na mo mfa ma ne nhwe se ebetimi aye adwuma na fe Ghana fo ana se bibifo mumiyanyi yenyan kasa ye ho entum se ebetimi aye bibia sebe kwesi kokko no kura no ontimi nye but only say ye kala aye tuntum nti ye kala aye tuntum nti so obi ye bibi na sa ade na obe na ebetimi aye ye kura ye kala ni nti nipa nyintum nti obi ye mpaboa kura bo nti o de made in Italy akobo nti se wo ye mpaboa na wunim na de made in Italy ko bo ho ana made in France ko bo ho wa obeshi unu obusuafo obeshi what you say eti aduru time ese Ghana for ye ji ade tu ye yan kasa ji ade ye de ye ji tu so what you say eti mi de me de manu besi ye se o kasa tenten maduabo o kasa bibira sabe wan hwa no akopa wa akoka ne ye yanka eti obi a wo hwe me so obenya nyame enwu ami wu obenya taame ewu obenya anka kade a chim yese wo horo wonsa mi si kwan se men horo what you say mi si kwan se wonsa na yese horo men horo mesra obi ngo kasa na top case yese yensa na horo yese wonya dabi ba me de obetie me de a wonya wonkuto onya wanka atwade wonya nyame enwu ami wu wonya taame ewu enu bra sabe sabre eyesi kabre yenu ana so fofo na me kama omo kese pa omo ne pesika pa omo ne pe ewiase agapade pa omo ne soro omo se yenhyehe adamudie wo soro ne yewu ayensa beka ho na ye heaven yenhyehe gold ne diamond ne ho ahwan nanso so omo agya sase yantam omo si dan eda Rolls Royce ni Lincoln Navigator ni Jaguar ni kasa kasiem ewa asase we so enti wood wo ni koto sofo so wanhwe a ono betena se na wagu de ka kire wo ne obetena se na wagu na wokọ ntimi de ne meka kire ono no so obetie mi a tie me so wontie mi a enyanhye mesrawo obetie mi a tie me wontie mi a enyanhye ipache obebiri mamo abroche so mudie hiame ba ka twade de mesrawo fafra na de fasra wonsa se ya wo de ohuru wonsa wi a na wasa ate na de asra wonsa no ha se papa yenku fasra ba bia wani odum se wasun ohwini na de aso se ya na ye hasa aboa no wo se wonso se wo ye yi a hwa ye wo aboa bi ye fe na mimim bia mo amwo hwe mi de munim no munim ade ya mimim o chiri enso ye mimim wura wo body mu se ye wa haban bi wo tigusu se enso ne kan no na wo ba abonten ade bia wa chiwade tie ni ye mimim se wo de enso se wo de kan se ya wo na se wo hyem se de wo be so ne mu se ya na watwa ba o da enso o be wura widi ndi ya kan se bi ka se bi agoro ne yedi me de o mayi ne di a kire me mprensa 3 times eno mama me kwan se me nkan da enti se wa o pe no tie ompa me mfa ho
the Holy Ghost fire now GDA Pentecost fire o Methodist fire o baby awu GDA one me de enya ho na me hwe sebe o yare na se wo tete han mane de sa yare a enu tua se obekọ asori ena me nka za me de bosom boafo obesoa me di mosi besoa se gene so a ana nto afiri besoa se gene so a me de nyoma kire na me kire no pa afa ompa enya nhye me serew tie nyame kan no ese kire obi anhye dem obi nkoya asobra kire masoja fo nkobo no mi ku ina nanom nta amochi nyoma kire no ma kire enti sebe mi jam haye na mako. Okay.